আজ যাবে না বিয়া ঘর? হ্যাঁ গো, না কেন? বিয়ে যখন তুই শাড়ি কিনে দিনছি নিজের প্যান্ট বানিয়ে নিয়েছি ভালো ভালো শাড়ি কিনিস? শাড়ি কি দরকার? বিয়া ঘরে শাড়ি না কিনে দিলে কি করবো? শাড়ি কি পরবে? জিন্স প্যান্ট পরো, এখন ফ্যাশন, ফ্যাশনে জামানা। তোমার সাধের দেওয়ারের বিয়া, যাবে নাই? কানের ঝুমকা হাতের বালি নিতে হতো। ও, খালি পয়সা বাঁচাও, যাইলে খরচা হবে, বিল্ডিং বানাই দিলাম পয়সা দিতে হবে, গিফট দিতে হবে, শাড়ি দিতে হবে। পয়সা বাঁচাই বিল্ডিং বানাই দিলাম চারতলা। যাবে কি না হয় না বলো? चाहता नहीं है गिफ्ट लेना पड़ेगा उसके কি কিনবে? সোনার কানের, সোনার নাকের? বাবারে বাবারে সোনার কানের কিনতে গেলে আমাকে 20 টাকা তাহলে কি দেবে? কিছু একটা দিতে হবে কি দেবে বলো? डिसाइड करिए। देखिए गाइस, आज को मेरा वाइफ का देवर का शादी है, बोल रहा नहीं जाएगा। देखिए कितना कंजूस है, घर नहीं जाएगा बोल रहा, हमको बोल रहा तुम चले जाओ। एक आदमी को जाना ही पड़ेगा। आज कहाँ पर शादी है? हाँ, हमें का पता, शादी कहाँ पर? हमें नहीं पता बाबू। ओ, ये नहीं जानती शादी कहाँ है। तो वीडियो बनाए थे हम, तो बोला था कि कल्याणसरी मंदिर में शादी है, तो वहीं पर जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, शादी देने जाएंगे और आप लोग को वीडियो बना के दिखाएंगे। ठीक है, कोई भैंसुर शादी देने जाता है देखते हैं कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा।